नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम। आज इस दौर में दो ज़ुबानें ऐसी हैं जो अक्सर ममालिक में बोले जाने वाली ज़ुबान हैं, वो इंग्लिश और अरबिक हैं। और आज इस वीडियो में हम दोनों ज़ुबान को बिल्कुल ही बेसिक से सीखेंगे। जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और दूसरों तक पहुंचाना ना भूलें। लेसन 6 अद्दर्सु सादिसु अद्दर्सु सादिसु अबयज़ु अबयज़ु वाइट वाइट अस्वदु अस्वदु ब्लैक ब्लैक هذا كتاب أبيض هذا كتاب أبيض It's a white book. It's a white book. هذا كتاب أسود. هذا كتاب أسود. It's a black book. It's a black book. هذا قلم أبيض. هذا قلم أبيض. It's a white pen. It's a white pen. هذا قلم أسود. هذا قلم أسود. It's a black pen. It's a black pen. هذا كتاب أبيض. هذا كتاب أبيض. It's a white book. It's a white book. هذا كتابي. هذا كتابي. It's my book. It's my book. الكتاب الأبيض كتابي. الكتاب الأبيض كتابي. The white book is my book. The white book is my book. هذا كتاب أسود. هذا كتاب أسود. It's a black book. It's a black book. هذا كتاب صديقي. هذا كتاب صديقي. It's my friend's book. It's my friend's book. الكتاب الأسود كتاب صديقي. الكتاب الأسود كتاب صديقي. The black book is my friend's book. The black book is my friend's book. هذا قلم أسود. هذا قلم أسود. It's a black pen. It's a black pen. هذا قلم سعيد. هذا قلم سعيد. It's Said's pen. It's Said's pen. القلم الأسود قلم سعيد. القلم الأسود قلم سعيد. The black pen is Said's pen. The black pen is Said's pen. يدي فوق الكتاب. يدي فوق الكتاب. My hand is on the book. My hand is on the book. يدي تحت الكتاب. يدي تحت الكتاب. My hand is under the book. My hand is under the book. الكتاب فوق المنزلة والقلم فوق الكتاب. الكتاب فوق المنزلة والقلم فوق الكتاب. The book is on the table and the pen is on the book. The book is on the table and the pen is on the book. الساعة فوق الكتاب والكتاب تحت المنزلة. الساعة فوق الكتاب والكتاب تحت المنزلة. The watch is on the book and the book is under the table. The watch is on the book and the book is under the table. القلم والدوات والكتاب فوق المنزلة. القلم والدوات
والكتاب فوق المنزلة. The pen and ink pot and book are on the table. The pen, ink pot and book are on the table. تمت بالخير. مع السلامة.